पर्यंत कढ़े आनी मध्यस्थी प्रार्थना रे मध्य अनेक अंशी होती प्रत्येक को आउ थे धन्यवाद जनाए आम जिते प्रार्थना करू प्रभु आमर प्रार्थना शुणती किंतु एबे प्रभु आमको कथा कहवाक जाउछंती प्रिय माने प्रभुंकर दासक मुख द्वारा आम प्रत्येक को प्रभु कथा कहवाक जाउछंती तेणु आसंतु आम प्रत्येक वीडियो ऑन करबा आ मु ए समय प्रभुंकर दास बिशप प्रभास गांटा को नमस्कार जनाए प्रभु जीशु मधुर नाम रे नमस्कार जनाए एवं आमर रियल मिनिस्ट्री रे प्रभात कालीन उपासना रे मु सेमानकु प्रभुंक दास को स्वागत मध्य जनाए आसंतु प्रिय माने प्रभुंक दास को आम उच्च करताल दे स्वागत करबा एवं प्रभु जीशु नाम रे आह्वान करने को चाहे प्रभात कालीन उपासना रे प्रभुंकर दास प्रभुंकर जीवंत वाक्य नहीं आम प्रत्येक को कढ़े नेबे कारण गीत संगीता 119 148 पद रे लेखा अछि मु जेपरि तुमरी वाक्य ध्यान करिबी एथिपाई रात्रिर प्रत्येक प्रहर पूर्वे मोहर चक्षु प्रस्तुत हैला आमेन आमे प्रत्येक दिन प्रभात समय प्रभुंकर पाद तले बसुछु आ जीवंत वाक्य सुनिबा निमंते आसंतु आमे प्रत्येक वीडियो ऑन करी प्रस्तुत हेबा प्रभुंकर दासक मुख द्वारा प्रभु हमको कथा कहबाकू जाउछंती प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू सिस्टर प्रभु आशीर्वाद करंतु बहुत धन्यवाद आओ मत सुनी पारछंती समस्ते आगे सड़ा आवाज क्लियर अछि तो अच्छा क्लियर अछि ठीक अछि तबे प्रभु जीशु नाम रे मु आपण मान समस्त को एई प्रभात समय अभिनंदन जनाए तो संगे संगे रियल मिनिस्ट्री को आओ जेते रियल मिनिस्ट्री रे जो माध्यम रे सुनु अछंती समस्त को प्रभु जीशु नाम रे मु अभिनंदन जनाउछि आमे परमेश्वर वाक्य सुनी आसुछु दिन को दिन परमेश्वर वाक्य हम मान को नुआ नुआ करके आनी थाए आ सही समय परमेश्वर आज आपण मान मध्य मत कथा कहया पाए प्रभु सुजोग दे अछंती मु विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए और काली जेतबेले प्रभुकर दास पीटर आज्ञा मत कहले जे आपण बहुत दिन है आम माने जूम रे आपण यही नांती तेणु करी आपण टिके आउ माने काली सखाळे जदि समय नेले बहुत भल हबो बोली कहले सेतबेले मु संगे संगे ओके ठीक अछि बोली कहि कारण आउ जेतबेले मु फ्री अछि तबे प्रभुଙ୍କ सेवा पाइ बोली मोर मध्य बहुत इच्छा अछि जे आपण मानक समस्तंकर सहित मिसिकरी जूम रे और फेलोशिप करिया पाए जा हो प्रभुंकर महिमा हो प्रभुंकर गौरव हो जे आमे माने समस्त जानिछु सदा प्रभु परमेश्वर आम मान को केते प्रेम करूछंती प्रेम करने द्वारा से आज आम मान को नूतन दिन गोटे देखाई अछंती आजिर प्रभात समय आम मान को देई अछंती अनेक लोक माने ए प्रकार समय को देखि पारि नाहंती पाई पारि नाहंती आ किंतु परमेश्वर अनुग्रह द्वारा से आम को ए समय को जगाई अछंती एथि मते हम प्रभु को धन्यवाद देबा हालेलुया परमेश्वर महिमा हो कारण आम परमेश्वर एते महान परमेश्वर तांकर उद्देश्य रे तांकर निकट को आमे आसिया पाए प्रभु हमको सहायता कले आमे होई पारे आज दिन केते लोक मागी अछु केते लोक मागी ना हो मध्य परमेश्वर आमे न मागुर मध्य हमर आवश्यकता पूरा करिकि से अछंती आ पूरा करी हमर आवश्यकता अनुसार से आज दिन जगाय अछंती आम मान जीवन मध्य रे आ गोटे हमर वर्ष मध्य रे आ गोटे दिन से जोड़ी दैछंती आम पाए यह प्रभुंकर अनुग्रह अटे तेणु करी आमे माने आज बंची रहिछु केवल प्रभुंकर महिमा निमंते प्रभुंकर गौरव निमंते तेणुकर आमे समस्त जानिबा पड़िबो जे प्रभु जेतेबेले आमान को प्रेम करिसेंती आमे काहे कि प्रभु को प्रेम करिबा नाही परमेश्वर माने अनेक तो आमे भाबुछु प्रभु ठारू प्रेम करिया पाए बिकरी परमेश्वर प्रेम पाइबा पाए अनुग्रह पाइबा पाए कृपा दया सब पाइबा पाए किंतु आमे माने परमेश्वर को केते दूर जे आमे माने परमेश्वर को प्रेम करूछु आपण माने समस्त जानि अछंती प्रेम गोटे माने स्तर रे हो नाही बा वन साइड प्रेम केबे होए नाही प्रेम दुई आडू हुए माने आमे जेमिति देखि पारछु सदा प्रभु परमेश्वर प्रेम जदि आम माने पाउछु तबे आम मान को मध्य परमेश्वर को प्रेम करबा उचित जदि आमे जहन सुसमाचार तार 14 अध्याय 21 पद रे देखिबा सेठी गोटे विषय लेखा अछि आमे जदि दया करी आपण माने जा पाखरे बाइबल अच्छी बाइबल रो पद बाहर कर साहाय्य करंतु और पढ़ी के साहाय्य करंतु जहन लिखित सुसमाचार
ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ପଢିବେ ସେ ଯେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରେ ସେହି ତ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ, ଆଉ ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ପୁଣି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ଓ ତାହା ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପଢି ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରେ ସେହି ତ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରେମ କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବା ତାର ସର୍ତ୍ତ କଣ? ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର। ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ସେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ମୋହର ପିତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ମୁଁ ଏ ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ମାନେ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିବ ଯେ ଆମେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଅଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାଟା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା। ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି କେଉଁମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପଢିବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 7-9 ପଦ। ଏହି ତୁ ଜାଣ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲିକି ତାର ପ୍ରମାଣ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କରି ନିୟମ ଏବଂ ଦୟାରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସହସ୍ର ପୁରୁଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରି 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 ଚାଲୁଥିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଦୟା, ମୁଁ ମୋର ନିୟମ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଖୁଛି। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ? ତୁମରି ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ। ମାନେ ତୁମ ପରେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତାପରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତାପରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତାପରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଏହିପରି ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କଣ ହୁଏ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 91 ତାର 14 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 91:14 ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? 91:14 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଢିବା ସେଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ସେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି, ଯେ ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ସେତିକି ତାହାକୁ ଥାଉ ଭଉଣୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେତିକି ଥାଉ। ଯେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି, ମାନେ ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ କଣ କରିବା? ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବୋଲି ସେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ମାନେ
प्रभु मते उद्धार कर कहबार दरकार नहीं परमेश्वर को आम जो प्रेम करूँ ऑटोमेटिक परमेश्वर से उद्धार करेंगे तेणुक से वाक्य आम जदि गीत संहितार आम देखिपुँ से अनेक लेखा अच्छी जे जो माने सदाप्रभु को 34 गीतर मध्य लेखा जो माने सदाप्रभु को प्रेम करती भय करती दूत पुणी से चारिआडे छाउनी कर से उद्धार करती बोलिकी गीत संहिता 34 मध्य लेखा अच्छी आम देखिपुँ सदाप्रभु परमेश्वर क्या से उद्धार करती जो माने प्रेम करती प्रेम करिवार आमे माने समस्त कहूँ प्रभु आमे गीत गाई दौचु मु तुमको प्रेम करे हाँ मु तुमको प्रेम करे किंतु आमे जानी पारुछु कि आमे परमेश्वर आज्ञा को पालन करूछु आमे परमेश्वर आज्ञा को पालन जदि करूछु ऑटोमेटिक कौन सी लोक मध्य कहिबे जे प्रकृत ये लोक प्रभु को प्रेम करूछि परमेश्वर को प्रेम करिवार अर्थ ताहा माने जे ताको प्रेम करबे परमेश्वर ताको कौन करबे रक्षा करबे प्रभु वाक्य रे कहा जाए परमेश्वर को प्रेम करबा लोक को परमेश्वर उद्धार करबे प्रभु वाक्य रे कहा जाए किंतु आ गोटे विषय लिखा अच्छी सदाप्रभु क्या प्रेम करती जानिछ आमे जदि हितोपदेश 8:17 पद जदि आमे देखबा सदाप्रभु क्या प्रेम करती पुणी जो माने कि सदाप्रभु को प्रेम करती से माने ही सदाप्रभु को प्रेम मध्य पाई पारे पढ़ंतु से पदटा हितोपदेश 8:17 पद जो माने मते प्रेम करंती मु से जो माने मते प्रेम करती पुणी जो माने जत्न रे मोहर अन्वेषण करंती से माने मते पाइबे प्रेज द हालेलुया प्रभुंकर वाक्य रेखा अछि सदा प्रभुंकर वाक्य रेखा जो माने मते प्रेम करंती आउ थरे पुणी से पदटा आउ थरे ठीक पढि समस्त जेमति सुनंतु हां 17 पद आउ थरे पढि जो माने मते प्रेम करंती मु से मानकु प्रेम करे पुणी जो माने जत्न रे मोहर अन्वेषण करंती से माने मते पाइबे प्रेज द लॉर्ड जो माने मते प्रेम करंती मु केवल से मानकु प्रेम करे मु आपण मानकु कहिली प्रेम दुई आडर हुए एक आडर प्रेम केबे हुए ना जदि आपण माने परमेश्वर को प्रेम करती हाँ आमे माने प्रेम न करनो मध्य आगरु से आमने को प्रेम करछन तेने कर प्रभु वाक्य लिखा जाए जे माने जहन आमे 3:16 देखु कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले जे पर जे के तांगर विश्वास कर से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त होई ए प्रभु वाक्य कहे तेबे आम मान को यीशु आगरु प्रेम करिसंती से जगत को प्रेम करिसन किंतु एबे प्रेम कला परे यीशु आ गोटे कथा परमेश्वर कहते जो माने मते प्रेम करती तार अर्थ से माने मोर आज्ञा को पालन करती मते से माने पालन करती मोर वाक्य को से माने पालन करती जो माने वाक्य को पालन करती तार अर्थ आमे प्रभु को प्रेम करूछु प्रभु को प्रेम करबाटा जदि आमे ऑटोमेटिक प्रभु को आमे प्रेम करबा तबे कोन हो जानछंती हमर देश ठीक समय वृष्टि आसीबो आद्य वृष्टि हेबो शेष वृष्टि हेबो हाँ प्रभुंकर वाक्य लिखा अच्छी तापर आवर शस्य द्राक्षारस तैल आर आशीर्वाद आम समस्त परिपूर्ण हेबु बोलिकी द्वितीय विवरण तार 11:13-15 पद पर्यंत आम जब पढ़ा से लिखा अच्छी जिते आम परमेश्वर को प्रेम करूँ समस्त अंतकरण समस्त मन समस्त प्राण सहित सदाप्रभु को जब आम प्रेम करवा वाक्य को आम मानिबा शुणिबा तेबे आम्भे माने उपयुक्त समय से कौन करेंगे आम देश में वृष्टि वर्षा लिखा अच्छी पढ़ी दवा से पद टिके द्वितीय विवरण 11:13-15 आउ तुम्ही माने आपण आपणार समस्त अंतकरण और समस्त प्राण सहित सदा प्रभु तुम मानकर परमेश्वर को प्रेम करबाकू और ताहाको सेवा करबाकू आज आम्भे जो आज्ञा देई अछु ताहा जेबे यत्न पूर्वक सुनिबो तेबे आम्भे उपयुक्त समय रे तुम देश रे वृष्टि अर्थात आद्य वृष्टि और शेष वृष्टि प्रदान करिबा तहिरे तुम्भे आपण शस्य और आपण द्राक्षारस और आपण तैल संग्रह करि पारिबो पुणी आम्भे तुम्भ पशुगण निमंते तुम क्षेत्र रे तृण देबा आउ तुम्भे भोजन करी तृप्त हेबो आपण आपण विषय 15 जाय कहले बस सेतकी थाओ देखो तो प्रभुकर वाक्य स्पष्ट कहे हां प्रभुकर वाक्य स्पष्ट कहे जे आम्भे माने सदा प्रभु को प्रेम करबा लोक मानक भाई सदा प्रभु कोन कोन रखि अछंती आज जगत रे अनेक लोक चासी माने प्रार्थना करछंती कोन पाए वर्षा पाए प्रभु ठीक समय वर्षा दियो चासी माने मजे तांकर मन रे एमती थिबो वर्षा होरे हम कोन चाष करबी कोन फसल में आदाय करबी से माने चाष करछंती
ଆଉ ସେମାନେ ଧାନ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଫସଲ ଗୁଡାକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଠିକ ସମୟରେ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେତେ ପାଣି ଆମ ମାନଙ୍କର ନାଳ ପାଣି କଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେତେ ବର୍ଷା କେତେ ନାଳ ପାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କେନାଲ ପାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରରୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବର୍ଷା ଆଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କଣ କରିବେ? ତୁମକୁ ତୁମ ଦେଶର ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ମାନେ ଦେଶର ବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତହିଁରେ ତୁମେ ଆପଣା ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଉ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାପରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆମେ ତୁମ ପଶୁଗଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃଣ ଦେବା ବୋଲିକି ତଳେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ ଘର ସାଇଡରେ ସେପଟ ଉପର ଆଡେ ଆଉ ମାନେ ଉପର ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡିରେ ବସରେ ଯାଇକି କୋଉଠିକୁ ଯାଇକି ଘାସ କାଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ, ସମସ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ତୁମର ପଶୁଗଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃଣ ଦେବା। ମାନେ ତୁମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃଣ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 2 ମାଇଲ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଘାସ ଆଣିକି ମାନେ ଇଏକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ପଶୁକୁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଆମର ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ଷେତ ବାଡି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଜମି ବାଡି ଅଛି, ସେଇଠି ନିଜେ ତୃଣ ଦେବେ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ ବୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଉ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ, ସମସ୍ତ ଆଉ ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ 8:21 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିଛ ନା, କାହାକୁ ସେ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସେଠି 8:21 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ କରନ୍ତି, ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ସିଷ୍ଟର। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ ଭଣ୍ଡାର। ଟିକେ ଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ କଣ କରିବେ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧନ ଦିଅ, ମତେ ରତ୍ନ ଦିଅ, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ଏଇପରି ଦିଅ, ସେପରି ଦିଅ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଟୋମେଟିକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୋମେଟିକ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କଣ ଅଧୁରା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କଣ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣ କଣ ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପ୍ରବାସ କହୁନାହିଁ ଏଟା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସେ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର କରିବେ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ଅଛି, ହୋଇପାରେ ଆମର ମାନେ ରୋଟି ଦଳିବା ପାତ୍ର ଖାଲି ଅଛି, ହୋଇପାରେ ଆମେ ଚାଉଳ ରଖିବା ପାତ୍ର ଖାଲି ଅଛି, ହୋଇପାରେ ଆମେ ତୈଳ ରଖିବା ପାତ୍ର ଖାଲି ଅଛି, ହୋଇପାରେ ଆମର ଚାଙ୍ଗୁଡି, ହୋଇପାରେ ଆମର ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ହୋଇପାରେ ଆମର ପର୍ସ, ହୋଇପାରେ ଆମର ବିରୁଆ, ହୋଇପାରେ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଲି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରେମ କର, ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି।
ए समस्त विषय में तुमको परिपूर्ण करी तुम भंडार परिपूर्ण करी तुम जो भंडार रखी अच्छे से भंडार सब विषय परिपूर्ण हेब किंतु मते प्रेम करवा लोक मान को आटा सब करी मुझे कहूली सदा प्रभु को प्रेम करार अर्थ कौन प्रथम जहन 5:3 पद लिखा अच्छी सदा प्रभु को प्रेम कर आउ थे कहूँ सदा प्रभु को प्रेम करार अर्थ कौन आम पढ़ा से पदरा प्रथम जहन तार 5:3 पदरे सदा प्रभु को प्रेम करार अर्थ कौन से लिखा अच्छी प्रथम जहन तार 5:3 पद कारण ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ ताहांको आज्ञा पालन करिबा और ताहांको बस आज्ञा क्लियर रे बुझीगले समस्ते बुझुछंती समस्ते सदा प्रभु को प्रेम करिवार अर्थ कौन ताहांकर आज्ञा तांकरी पालन आज्ञा करिबा पालन करिवार अर्थ मध्ये लिखा अछि नै कि तांकरी आज्ञा पालन करिवार तांकर वाक्य को श्रवण करिवार तांकर वाक्य को पालन करिवार तांकर वाक्य को ध्यान करिवार सदा प्रभु को प्रेम करे आजिर चर्च कोन करछि कहूची 8 रे मु सदा प्रभु को प्रेम करछि कहूची 8 रे मु सदा प्रभु को प्रेम करछि किंतु सिम्फनी 3:2 पद रे गड लिखा अछि चर्च आजिर कोन करूछि आजिर मंडली कोन करूछि आजिर मंडली कहूची मु सदा प्रभु को प्रेम करूछि किंतु प्रकृत रे जदि हम देखिबा सिम्फनी 3:2 पद अनुसार जे एटी कोन लिखा अछि देखंतु ठीक पढि जंतु सिस्टर सिम्फनी तार 3:2 पदरे कौन लिखा अच्छी कौन परमेश्वर कहते आम मैंने कौन करुछु परमेश्वर आम को कौन कहते देखते टे पढ़ंतु सिम्फनी 3:2 से रब सुनिला नहीं से देखंतु शिक्षा कला नहीं गोटे आम पढ़वा सिस्टर माने आमे प्रभु को प्रेम करुछु बरी कहूछु किंतु एटी लिखा अछि से मोर रब सुनिला नहीं से शिक्षा ग्रहण कला नहीं से शिक्षा मध्य ग्रहण कला नहीं से सदा प्रभु उपरे निर्भर रखिला नहीं से सदा प्रभु को निर्भर मध्य रखी नहीं तापरे से अपना परमेश्वर को निकट को आसिला नहीं से परमेश्वर निकट को मध्य आसिला नहीं किंतु मनरे कहूची मु सदा प्रभु को प्रेम करुछि परमेश्वर को जैसा कही परमेश्वर को प्रेम करिवार अर्थ कौन तांकरी आज्ञा को पालन करिवार तांकर रब को सुनिबार तांकर वाक्य को सुनिबार तांकर वाक्य को ध्यान करिवार तांकर वाक्य अनुसार चलिबार सदा प्रभु को प्रेम करिवार किंतु सिम्फनी पुस्तक कहूची से रब सुनु नाही से मोर रब सुनिला नाही से कहूची मो प्रभु को प्रेम करुछि बोली खाली गीत रे गाउची मु तुमको प्रेम करे नहीं कि गीत रे बढ़िया सुंदर करे हमें गाई जाउछु मु तुमको प्रेम करे किंतु प्रकृत रे वाक्य कहूची जे से मोर रब सुनिला नाही आज देखंतु ए प्रभात समय रे अधिकांश लोक परमेश्वर से मान को प्रेम करिसंती से माने भी तांकर जीवन रे कहिसंती मु मते तुमको प्रेम करिवि किंतु केते लोक आज प्रभात समय निद को उड़ाई किरी हाँ निद को टाड़ी किरी जगतर लालसा को टाड़ी किरी से माने आसी अछंती प्रभु निकट को झूम रे बसी मो वाक्य शुणिबी मु मोर हृदय सहित कहूँ परमेश्वर मते यही चेतना दौरान से आपण मान कहूँ परमेश्वर समय आउ नाही प्रभुंकर दिन अति सन्निकट परमेश्वर जहाँ आपण मान दे अछंती ताहा आपण माने समस्ते व्यवहार करंतु कारण आज परमेश्वर निजे केते दुख रे कहउछंती से मोर रब सुनिला नाही प्रिय विश्वासी भाई भौणी माने प्रिय विश्वासी प्रभुंकर दास दासी माने आपण माने समस्ते एई समय प्रातः काल समय माने समय जो माने कि मोर स्वर सुनिछंती परमेश्वर से माने कथा कहउछंती आपण माने नाम को कहउछंती मात्र मते तमे प्रेम करूछ बरी किंतु प्रकृत तमे मोर रब सुनुना हो मोर वाक्य तमे सुनुना हो मोर वाक्य तमे पालन करूना हो मोर शिक्षा को तमे ग्रहण करूना हो आओ परमेश्वर ठारे तमे निर्भर रखुना हो जानछंती परमेश्वर ठारे निर्भर रखिबार कोन परमेश्वर को भरोसा करिवार अर्थ कोन परमेश्वर भरोसा माने एमिति जे मते परमेश्वर रक्षा करिबे बाध्य करिबे कि तांकर जीवन तांकर ऊपर पूरा पूरी समर्पित होई जिबार ताकू भरोसा माने धरनियंतु गोटे छोट पिला को आमे जो देखिबा जे कि अल्प बयस हेतिबो जे कि तार मां को बापा ऊपर भरोसा करथिबो ताकू जानिछंती कोडी सुआई देखि आपण पळेले मध्य ताकू किछि भी खातिर ना बे खातिर कारण ताकू तार जीवन मध्य गोटे भरोसा थिबो मोर मां मो संग अछंती मोर बापा मो संग अछंती मोर लोक माने मो संग अछंती मोर बंधु बांधव मो संग अछंती से संपूर्ण भरोसा मां ऊपर बापा ऊपर करथि
ताकू आपण माने गरे उंचा जगह को नै जांतु जे तू एठु डे पड़े से मध्य सेठु डे पड़िबो जेहेतु ताकू जना मोर बापा मोर माँ मते आवरी धरिबे मते रक्षा करिवे मते सुरक्षित देबे एई भरोसा कोन आमान कोठारे अछि परमेश्वर उपरे एई भरोसा कोन आमे प्रभु उपरे करूछु ना प्रभुଙ୍କର वाक्य लेखा अछि से मोर रब सुनिला नाही मोर शिक्षा को ग्रहण कला नाही से परमेश्वर कोठारे निर्भर रखु नाहंती परमेश्वर निर्भर कला नाही तापर शेष लेखा अछि से मो निकट को मध्य आसिला नाही परमेश्वर बहुत ए करछन्ते किंतु आमे कहूछु आमे परमेश्वर को प्रेम करूछु आमे कहूछु आमे परमेश्वर को प्रेम करूछु आमे प्रथम कोरिन्थियो 13:1 देखुछु जदि मु मनुष्य मानक भाषा रे कथा कहिबी दूत मानक भाषा रे कथा कहिबी किंतु जदि मोहर प्रेम नाही तबे किछि नाही बोले लेखा अछि प्रिय बंधु होई पारे आमे अनेक भाषा रे माने आमे पेंटिकोस्टल लोक माने हो केरळ कोनसी लोक ई हो आमे आत्मा रे बोली कि परिपूर्ण होछु बोली कि आमे अनेक भाषा रे कथा कहूछु सत्य कथा मनुष्य मानकर विभिन्न भाषा रे आमे कथा कहूछु हिंदी इंग्लिश ओडिया तेलुगु तमिल मलयालम जुजुडा की माने देश रे जते भाषा अछि से गुडा को सब मध्ये आमे सिखि जाउछु मनुष्य रे भाषा गुडा को किंतु कोन ना हमठारे प्रेम नाही सेठी आउरी बे लेखा अछि जदि तुमे आपना देह जालिबा पाए मध्ये देई देबो किंतु तुमर प्रेम जदि राय तेबे तुमे बेकार बे लेखा अछि देह निजे जलिबा पाए माने मो निज को निजे पुडाइबा पाए देई देले मध्ये जदि प्रेम नाही पुनी माने प्रेम को केते श्रेष्ठ करछंती सदा प्रभु देखंतु काहे कि माने सदा प्रभुंकर अभिषिक्त माने सदा प्रभुंकर लोक माने सदा प्रभुंकर दास दासी माने आमे माने परमेश्वर को प्रेम करबा उचित किंतु आमे माने कोन शर्त पाइबरी प्रभु को आमे केबे केबे प्रेम करूछु शर्त माने किछि किछि कारण पाए रीजन आमे प्रभु को प्रेम करूछु माने किछि रीजन बाय प्रेम करूछु केते लोक मु आपण माने समस्त को प्रेम कहू नाही किंतु आमे माने कोन करूछु हम निज को मो सहित मते इंक्लूड करूछि मु आपण माने खाली आपण माने बरि मु कहूछि माने तार अर्थ एटा नाही जे मु सेठी नाही बोलबाटा आमे माने समस्त बस हां आमे माने समस्त किछि किछि रीजन पाए कि आमे प्रभु को प्रेम करूछु किंतु परमेश्वर को प्रेम करिवार अर्थ ताहा नाही देखंतु से कारण कोन जण लोक एठी माने प्रभुଙ୍କର दास गीत रचक कहउछन्ते मु प्रभु को प्रेम करे गीत संहिता 116 तार एक पद जदि आमे देखिबा से कोन लेखा अछि जानछन्ती ठीक पढिबे गीत संहिता 116 रो तार एक पद सेठी स्पष्ट भाव लेखा अछि मु प्रभु को काहे कि प्रेम करूछि मु सदा प्रभु को प्रेम करे कारण से मो रब और विनती सुनी अछंती देखंतु थैंक यू सिस्टर हाँ ए लेखा अछि मु सदा प्रभु को प्रेम करे एथि निमंते कि से मोर रब विनती कोन करछन्ती सुनुछन्ती माने तार अर्थ प्रभु मतर रब को सुनुछन्ती मोर विनती मु जहा मागले प्रभु देई जाउछन्ती जोगाई जाउछन्ती सब करछन्ती मोर रब प्रभु सुनुछन्ती मु प्रार्थना करे प्रभु आसुछन्ती मु प्रार्थना करे प्रभु उद्धार करछन्ती मु जहा मागले प्रभु ताहा मते देउछन्ती सेति पाए मु प्रभु को प्रेम करूछि मु सदा प्रभु को प्रेम करे जेतु से मोर रब विनती सुनु अछन्ती बा सुनी अछन्ती आम एमती रिजन थाई प्रभु को आम प्रेम करूछु किंतु परमेश्वर वाक्य अनुसार आमे माने कौन करबा पड़िबो सदा प्रभु को आमे प्रेम करबा पड़िबो हमर हृदय सहित हमर मन सहित हमर प्राण सहित समस्त अंतकरण समस्त मन समस्त प्राण दे ईश्वर को प्रेम करबा को आमे पड़िबो कारण ईश्वर को प्रेम करबाटा आम मानकर गोटे क्रिश्चियन रो परिचित अटे ईश्वर को आमे प्रेम करू देखंतु केते लोक आज काहे कि से माने आपना आपना देह को शास्ति दउछंती काहे कि से माने आपना आपना माने जेल को मध्ये जाउछंती काहे कि से माने आउरी निजे माड खाउछंती काहे कि से माने अति कष्ट जंत्रणा ताड़ना माने सताव मध्ये सह्य करछंती काहे कि जानिछंती जेहेतु से माने सदा प्रभु को प्रेम करबा जोगु एई परी करूछंती सेटा गोटे क्रिश्चियन रो परिचय अटे आमे जदि प्रथम कोरिन्थियो 8:3 पद देखिबा से लेखा अछि गोटे जण परिचय दउछि जे क्रिश्चियन बरि कि केमिति परिचय हम पाइ पढिबे प्रथम कोरिन्थियो 8:3 पद से लेखा अछि जे केमिति आमे क्रिश्चियन बरि परिचित आमे केमिति हेबा आमे प्रभु को प्रेम करबा हां पढ किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे सेही जन किंतु जदि केही हां किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे तबे सेही जन ताहांको परिचित देखंतु केही माने जे कौन सिरक ईश्वर को प्रेम करुछि केवल सेही ही ताहांकर परिचित अटे तांको परिचित के जे सदा प्रभु को प्रेम करिबा लोक तांको परिचित प्रिय
बंधु माने मु आपण माने कहवा ପାଇଁ चाहे ए समय सदा प्रभु को प्रेम करबा ही ताहांकर परिचित आमे प्रथमे जदि पढ़लु जहन तार 14:21 पदरे मु मते जे प्रेम करछंती आउ थरे आमे से पदरा पढ़िबा मु आपण माने को गोटे विषय अल्प समय मध्य आपण माने कहया माने करिया ପାଇଁ जाउछि आउरी सदा प्रभु को प्रेम करबा विषय रे आमे आउ थरे पढ़िबा देखिबा जहन 14:21 जे मोहर आज्ञा सब ग्रहण करी पालन करे सेही तो मते प्रेम करे आउ जे मते प्रेम करे मोहर पिता ताहांकु प्रेम करिवे पुणी मु ताहांकु प्रेम करिबी ओ ताहा निकटरे आपणाकु प्रकाश करिबी आमेन। बास केते सुंदर वाक्य देखंतु जे मते प्रेम करे मोहर पिता ताहांकु प्रेम करंती आपण माने जानिछंती कि नाही गोटे विषय मु आपण माने कहया ପାଇଁ चाहूछि जानिछंती समस्त किंतु हेले मध्ये मु आउथे कहया ପାଇଁ जाउछि आपण त्रिभुज देखिछंती एमती एमती त्रिकोण माने त्रिभुज कहबे कि सेरा कोन पाठ पढिबा पिला माने भलो जानिछंती सेटा आउ सेठी गोटे कोण रे आमे ऊपर लिखिबा पिता ए साइड रे आमे लिखिबा कोन पुत्र बा यीशु ख्रीष्ट हां आउ ए पट आमे लिखिबा ए कोण रे आमे लिखिबा मनुष्य आमर संपर्क प्रभुଙ୍କ ठारे केमिति अछि टिके देखंतु ए वाक्य अनुसार वाक्य धारा रे हमें बुझिबा पड़िबो जे यीशु कहउछन्ते जे मते प्रेम करे मोर पिता तांको प्रेम कर केते सुंदर वाक्य एंति अछि त्रिभुज माने एते थिबो हमें आपण देखुछन्ते समस्त देखि पारछन्ते कोनटा त्रिभुज एमती माने एमती हमें देखुछु से पिता पुत्र और आमे माने माने आम मान सहित परमेश्वर केते संपर्क अछि आमे यीशु को जदि प्रेम करिबा तेबे पिता आमान को प्रेम करूछंती माने यीशु को सहित आमर लिंक पिता को सहित आमर लिंक हां आमे त्रिकोण रे बा त्रिभुज रे आमे अछु आमे संपर्कीय भाव रे आमे परमेश्वर सहित संपर्क रहउछु काहे कि आमे जानिछु यीशु ख्रीष्ट को सहित जदि आमे संपर्क करिबा तेबे यीशु कहउछंती मोर पिता मध्ये तांको सहित संपर्क माने मते जो माने प्रेम करबे मोर पिता से मान को प्रेम करबे माने आमे देखुछु गोटे कोण रे आमे यीशु को प्रेम करूछु किंतु सीधा यीशु कोन करछंती पिता को प्रेम करथिबा जगो पिता डायरेक्ट कोन करछंती से मान को प्रेम करूछु माने एई पर संपर्क आम मान को ठारे रही अछि पिता को सहित यीशु को सहित आम सहित एमती संपर्क अछि कारण आमे देखि पारछु प्रभुଙ୍କର वाक्य लेखा अछि जे जे माने मते प्रेम करंती मोहर पिता तांकु प्रेम करंती यीशु ख्रीष्ट एठी प्रेमर गोटे मध्यस्थ अटंती जदि यीशु जदि प्रेम करंती नाही आमे यीशु को जदि प्रेम करिबा नाही तेबे पितांको ठारू मध्य आमर बहुत दूर को संबंध बेसी दूर को आमे चली जाय अछि आमर संबंध बेसी नाही परमेश्वर सहित परमेश्वर संपर्क नाही आमर तेने करे आमे बुझिबा पड़िबो जे आमे पिता परमेश्वर को बा यीशु को आमे जदि प्रेम करिबा कारण यीशु आम मान को सहित संपर्क पिता आ यीशु को सहित संपर्क तेने करे आमे त्रिया करे आमे परमेश्वर को सहित आमे पूरा तीन जण आमे मिसी के संपर्क कारण यीशुଙ୍କର वाक्यर मध्ये लेखा अछि जदि आमे जहन 15:4-5 देखिबा सेठी यीशुଙ୍କ बिना त आमे किछि करि पारबा नै सेठी स्पष्ट लेखा अछि यीशुଙ୍କ बिना आमे किछि करि पारबा नै जहन 15:4-5 लेखा अछि जे यीशु बिना माने कारण यीशु कहंती मो ठारे रुह सेथिरे मो तुम मानक ठारे रहिबी कारण मो बिना तुमे किछि मध्य करि पारिबो नाही यीशुଙ୍କ बिना आमे किछि भी करि पारिबा नाही यीशुଙ୍କ बिना 15:4 आमे देखुछु यीशुଙ୍କ बिना हमर फल फळिबार कोनोसी अधिकार नाही यीशुଙ୍କ बिना आमे फल फळि पारिबा नाही यीशुଙ୍କ बिना आमे कोन करबा जान छरा बाहर रे काठ भलिया पकाई दिया जिबा यीशुଙ୍କ बिना आमे काठ पर सुखी जिबा यीशुଙ୍କ बिना काठ को जेमते नियारे लगा जिबा नाही कि मनुष्य को सेमिति नियारे अर्थात नरक ने की पकाई दिया जिबा तापरे 15:6 मध्ये लेखा अछि यीशुଙ୍କ बिना आमे पोड़ी जाओ काठ जेमती जली जाए पोड़ी जाए सही परी यीशुଙ୍କର बिना जेमती द्राक्षालतारे काठ न रहिले काठ कोन कर जिवो बाहर पका जिवो काठ सुखा जिवो से काठ को लोक माने आसी नियारे पकाई आम मानकर जीवन मध्य सही परी सेम भाबी दियंतु यीशु को प्रेम करिबा बिना परमेश्वर को प्रेम करिबा बिना हमर जीवन बेकार तेने करी आमे कोनोसी विषय मध्य डायरेक्ट
आबे कहीं के कह जाउछि जानछंती यीशु को बिना किछि नाही बोलिगिरी केही जण मते कहिबे आमे प्रार्थना करू 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 सब केते लंबा चौड़ा ध्य आमे शेष रे कोन बरी कहउछु कहि पारबे टिके मते कही जण कोंतु आमे केते प्रार्थना करले मते लंबा चौड़ा प्रार्थना करिवु के घंटाटी प्रार्थना करबु किंतु शेष रे आमे कोन कहि के आमेन करूछु मु आपण मान को रिप्लाई चाहू ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍। हां आपण से केडे बड़ बिलिग्राम भी हो दिनाकरण भी हो कि कौन सी माने बड़ बड़ लोक माने प्रचारक माने भी हुंतु जे भी प्रार्थना करु दुनिया मध्य रे से गोटे विषय लगाइबो यीशुଙ୍କ नामरे मागु अछि तार अर्थ यीशु बिना हमें किछि भी करि पारिबा नाही यीशु बिना हमको मिलिबो ही नाही यीशु मजे निजे कहछंती मो बिना तमे किछि करि पारबो नाही मो बिना तमे किछि पाई मजे पारबो नाही या प्रभुकर वाक्य लेखा अछि मोर अनेक माने ये गुडा रेफरेंस गुडा देबार छी किंतु मु आपण मान को कहया पय चाहूची जे यीशु ख्रीष्ट को आमे प्रेम करिबा परमेश्वर को जदि आमे प्रेम करिबा तेबे परमेश्वर कोन करिवे आम मान को सब विषय रे सहाय्य करिवे सदा प्रभु परमेश्वर को जदि आमे प्रेम करिबा परमेश्वर आमान को कोन करिवे आम मान को निमंते मंगल देबे गीत संहिता 31 तार 19 लेखा अछि परमेश्वर तांको प्रेमकारी लोक मान को निमंते मंगल विषय संचय कर रखि अछि लेखा अछि तांको प्रेमकारी मान को से मंगल विषय कर रखि अछि आ तांकर भयकारी मान को से मंगल विषय संचय करि अछि परमेश्वर तांकर लोक मान को पांडिकरी समस्त मंत्रणा जदि हम देखि पारिबा परमेश्वर जदि आपण मान को कोनोसी विषय देबा पय जाउ छथि जानि छथि कोनोसी लोक कोन रखि पारबे किछरा को ठीक है मो से बाहर करंतु परमेश्वर गोटे विषय माने मु आपण मान कहि कि शेष करिया पय इच्छा करूची प्रथम कोरिन्थियो 2 रो 9 पद टिके बाहर करंतु फर्स्ट प्रथम कोरिन्थियो 2 रो 9 परमेश्वर को प्रेमकारी मान को पय परमेश्वर कोन रखि होई पारे आमे जीवन रे केबे भाबी नथिबु देखि नथिबु सुनि नथिबु पढंतु टिके प्रथम कोरिन्थियो 2 रो 9 पद पढंतु किंतु जे परि लेखा अछि चक्षु जहा देखि नाही कर्ण जहा सुनि नाही आ मनुष्यर हृदय रे जहा जात होई नाही जे समस्त विषय ईश्वर अपना प्रेमकारी लोकमान को निमंते प्रस्तुत करि अछंती आमेन। थैंक यू सिस्टर परमेश्वर वाक्य लेखा अछि चक्षु जहा देखि नाही कर्ण जहा सुनि नाही आ हृदय रे जहा जात होई नाही परमेश्वर काहा को दियंती एटा कोंतु काहा पाय रखि अछंती संचय करी तांकर प्रेमकारी लोकमान को निमंते आपणा प्रेमकारी मानन को निमंते यस आपणा प्रेमकारी लोकन को माने परमेश्वर को जो माने प्रेम करि अछंती से मान को पाय देखि एई विषय लिखि अछंती माने रखि अछंती चक्षु देखि नथिबा विषय कर्ण सुनि नथिबा विषय हृदय रे जहा जात होई नथिबा विषय आमे माने भाबुछो एरा केवल स्वर्ग राज्य पाय देखि प्रकृत रे स्वर्ग राज्य जेरा के आमे देखि ना हो आमे जानि ना हो कि आमे सुनि ना हो हम हृदय भी जात होय नै आमे जते बेले स्वर्ग राज्य को जीवा तबे सेते बेले आमे देखि पारबा जे ओहो इमिति काटा परमेश्वर म पाय रखि अछंती कि ताहा पाय मध्य किंतु वर्तमान मध्य से वाक्य लागू आपण न देखिबा विषय गुडा को देखुछंती आपण मानकर जीवन रे अनुभव करूछंती आपण मन न भाबिबा विषय बा न सुनिबा विषय मध्य आपण माने अनुभव करूछंती आपण मानकर जीवन रे केबे भाबि नथिबे आपण मानकर जीवन रे केबे अनुभव करि नथिबे सेही परि विषय मध्य प्रभु आपण मानकर निमंते रखि अछंती केउ मानकर निमंते आपण प्रेमकारी निमंते परमेश्वर को जो माने प्रेम करूछंती से मानकर निमंते आ संचय करी रखि अछंती परमेश्वर आम मानकु आज मध्य एही जुगर मध्य बा ए वर्तमान परिस्थिति रे मध्य प्रभु सेही परि जिंस जगाव अछंती मोर जीवन प्रभु अनेक कार्य करि अछंती जहा मु देखि नथि ताहा मु पाई अछि जहा मु सुनि नथि ताहा मध्य मु अनुभव करू अछि जहा मोर हृदय माने भावना रे भी जात होई नथिला ताहा मध्य मु आज अनुभव करू अछि कारण परमेश्वर तांकरी प्रेमकारी मानको परमेश्वर ताहा दियंती आओ जेतेबेले परमेश्वर देबे मु आपण मानको कहया पय चाहूची परमेश्वर देबे परमेश्वर जदि संचय करिवे परमेश्वर जदि आपण मानक पय मंत्रणा करिवे परमेश्वर जदि आपण मानक पय देखि और एही परि आ गोटे देबा पय जदि राजी हेबे दुनिया रो कोनसी लोक नाहंती ताकू स्टॉप करिया पय जिसाय 14 अध्याय बाहर करंतु जिसाय 14 अध्याय तार 26 27 पद पढिबा हम कारण परमेश्वर तांकरी प्रेमकारी लोक मानक पय कोन कोन से रखि अछंती आ से माने से रखिबा जिंस को के कोन अटकाई पारबे कि हमें पढिबा टिके जिसाय तार 14 रो 26 27 समुदाय पृथ्वी विषय रे
ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି ଓ ହଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ହୁଁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ? ଓ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଫେରାଇବ? ସଦା ସଦା ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ହଁ ୟେସ୍ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତାହା କଣ କରିପାରିବ? ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରି ଅଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ବା କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ? କୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବ କି ତୁ କାହିଁକି ଏଟା କରୁଅଛୁ? ମୁଁ ଆମର ସିଷ୍ଟର ଯେ କି ମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରୁଅଛନ୍ତି ରୀତା ସିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଅଛ? ତ ମୁଁ ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତାହା ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବି କି? ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବି କି କାହିଁକି ତୁମେ ସେମିତି କରୁଅଛ ବୋଲି? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, କରୁଣା ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଫିକ୍ସ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, why you are doing like this? ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଅଛ? ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢିବା, ଦାନିଏଲରେ ମଧ୍ୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 32 ଆଉ 35 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ଆଉ 35 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମାନେ ଆଉ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶେଷରେ, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦାନିଏଲ ଦାନିଏଲ 4:32 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମର ବସତି ହେବ। ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ତୃଣଭୋଜି କରାଯିବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ 7 କାଳ ବହିଯିବ। ଶେଷରେ ଯେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ, ସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ତାହା ତାହାକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ମଣିଷ ମାନେ ଏ ରାଜା ଶ୍ରାପିତ ହଉଛି। ସେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ସେ ପଶୁ ପରି ଚାଲିବ, ସେ ଏମିତି ଖାଇବ, ସେମିତି ପିଇବ। ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଳ୍ପନା। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ସେ 35 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର ପ୍ଲିଜ। 35 ସେ 32ର 4:35 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଗଣିତ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୈନ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପୃଥିବୀର ନିବାସୀ ଗଣର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ତାଙ୍କର ହଁ ହସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରି ନପାରେ ଓ ତୁମ୍ଭେ କଣ କରୁଅଛ ଏହା ତାହାଙ୍କୁ କହି ନପାରେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା। ଆଜି এই ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଏଇଠାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିବା ବିଷୟ, ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ବିଷୟ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥିବା ବିଷୟ, ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ? ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନଥିବା ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କରିବେ, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିନଥିବା ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କରିବେ, ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜଗତର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହା କାଟିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଏଟା କାହିଁକି କରୁଅଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏଇପରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏଟା। ପରମେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏ କଥା କରୁଅଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି? ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। କେବଳ ଓଠରେ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ସହିତ, ମନ ସହିତ, ପ୍ରାଣ ସହିତ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମର ଜୀବନରେ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର এই ছোট ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
आमेन धन्यवाद प्रभु को दास को हृदय कृतज्ञता जनाए धन्यवाद मध्य जनाए प्रभा समय बहुत सुंदर वाक्य माध्यम प्रत्येक को कढ़ई नहीं प्रभु को प्रेम कले आम कौन कौन आशीर्वाद पाइबा प्रभु को दास को मुख द्वारा प्रभु आमको समस्त विषय प्रांजल भाव में कही बहुत सुंदर वाक्य प्रभु को दास को प्रभु आशीर्वाद करंतु आहुरी आहुरी प्रभु गौरव निमंते व्यवहार करंतु आमेन बहुत सुंदर वाक्य चक्षु जहाँ देखी ना कर्ण जहाँ शुणी ना हृदय मध्य जहाँ जात ही ना समस्त विषय प्रिय माने आम पाइबा जदि आम प्रभु को प्रेम करवा आमर संतान माने मध्य आशीर्वाद युक्त हेबे आमर समस्त विषय प्रभु आशीर्वाद करेंगे आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु को दास को आउ थे धन्यवाद जनाए प्रेज द लॉर्ड आसंतु आम शेष पर्याय मध्य अच्छु।